ये वो सच है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम जो खुद को जानते हो वो तुम हो ही नहीं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबियां, ये सब एक पर्दा है और इस पर्दे के पीछे एक कैद खाना है, नफ्स का कैद खाना। जो नफ्स तुम्हें तुमसे दूर रखता है, वो नफ्स तुम्हें रब से जुदा रखता है। आज हम चलेंगे उस रास्ते पर जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि तोड़ा जाता है, जहां इंसान गिरता नहीं बल्कि गिराया जाता है, जहां इंसान खत्म नहीं होता बल्कि फना होकर बाकी रहता है। ये है कलंदर का रास्ता। आज का इंसान आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है, मगर हकीकत में वो खुद को नहीं देख रहा होता। वो देख रहा होता है एक तस्वीर, एक नक्श, एक बनावटी चेहरा जो इस दुनिया को दिखाने के लिए बनाया होता है। सोशल मीडिया के ज़माने में हर इंसान एक अदाकार है, हर लम्हा एक स्टेज है और हर एहसास एक ड्रामा बन चुका है। हम मुस्कुराते हैं जब दिल टूट रहा होता है, हम मजबूत दिखाई देते हैं जब अंदर से बिखर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कमजोरी दिखाना कमजोरी है, मगर कलंदर कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी टूट फूट में छुपी है। ये जो तुमने अपने गिर्द एक मुकम्मल साफ चमकता हुआ खौल बना रखा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो दीवार है जो नूर को अंदर आने नहीं देती। हर रूहानी सफर एक दरार से शुरू होता है। वो दरार जो तुम्हें तकलीफ देती है, वो दरार जो तुम्हें सवाल करने पर मजबूर करती है, वो दरार जो तुम्हारी नींदें छीन लेती है। कभी ये दरार किसी अपने के बिछड़ने से आती है, कभी किसी धोखे से, कभी किसी नाकामी से और कभी बगैर किसी वजह के। बस दिल खाली होने लगता है और इंसान खुद से पूछता है मैं कौन हूं। ये सवाल पहला दरवाजा है। फकीर इस लम्हे से नहीं डरता, वो इसे गले लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि यही दरार रोशनी का रास्ता बनेगी। दुनिया कहती है खुद को संभालो, खुद को बचाओ, खुद को महफूज रखो, मगर कलंदर कहता है खुद को तोड़ दो, खुद को मिटा दो, खुद को खत्म कर दो। ये कोई खुदकुशी नहीं, ये खुद ही की कुर्बानी है। जब तुम अपनी अना को छोड़ते हो, अपनी पहचान को छोड़ते हो, अपनी इज्जत को छोड़ते हो, अपनी इज्जत को छोड़ते हो, तो एक खौफ पैदा होता है, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो मैं बचूंगा क्या। और यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग वापस मुड़ जाते हैं, मगर जो आगे बढ़ता है वो देखता है कि वो कभी था ही नहीं। वो जो था वो एक कहानी थी, और जब वो कहानी टूटती है तो हकीकत जाहिर होती है। जब तुम अपने नफ्स को तोड़ने की कोशिश करते हो तो वो खामोश नहीं रहता, वो लड़ता है, वो चीखता है, वो तुम्हें डराता है। वो कहता है तुम कुछ नहीं हो जाओगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। और सच ये है कि वो गलत नहीं होता। हाँ, तुम बर्बाद हो जाओगे, मगर वो बर्बादी तुम्हारी निजात होगी, क्योंकि जो कुछ टूटेगा वो झूठ होगा और जो बचेगा वो हक होगा। फकर का मतलब सिर्फ गुर्बत नहीं, फकर का मतलब है खाली होना। ऐसा खाली कि तुम्हारे अंदर कुछ भी तुम्हारा ना रहे, ना तुम्हारी ख्वाहिश, ना तुम्हारी मर्जी, ना तुम्हारा गरूर। बस एक खामोशी हो, एक सुकून हो, एक सपुर्दगी हो। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो वो डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और यही असल आज़ादी है। जब नफ्स टूट जाता है तो जिंदगी आसान नहीं होती बल्कि और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता, ना तुम्हारी अना, ना तुम्हारा गरूर, ना तुम्हारी झूठी ताकत। बस तुम होते हो और तुम्हारा रब। और यही वो मुकाम है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है। कभी तुम्हें तन्हाई दी जाती है, कभी बेइज्जती, कभी महरूमी, मगर हर आजमाइश तुम्हें खालिस बनाती है। अब तसव्वुर करो एक आईना जो मुकम्मल था, उसमें सिर्फ एक ही अक्स नजर आता था, मगर जब वो टूट गया तो हर टुकड़ा एक अलग जाविया बन गया, हर टुकड़ा एक अलग रोशनी दिखाने लगा। यही तुम्हारी रूह है। तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारा हर जख्म, तुम्हारी हर शिकस्त एक नया जाविया बनाती है, एक नया अक्स दिखाती है, और इन्हीं टुकड़ों में सिफाते इलाही झलकती हैं।
کہیں رحمت کہیں صبر کہیں جلال کہیں جمال۔ جب انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جڑتا نہیں بلکہ بکھرا ہی رہتا ہے تو وہ فقیر بن جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے مگر ان سے بنتا نہیں۔ وہ محبت کرتا ہے مگر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اصل حسن، اصل طاقت، اصل حقیقت صرف ایک ہے۔ دنیا طاقت کو تلاش کرتی ہے، فقیر کمزوری کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں انسان ٹوٹتا ہے وہیں رب ظاہر ہوتا ہے، جہاں آنسو بہتے ہیں وہیں رحمت اترتی ہے، جہاں دل خالی ہوتا ہے وہیں نور بھرتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ تم سچ جاننا چاہتے ہو یا نہیں، سوال یہ ہے کیا تم ٹوٹنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنی پہچان چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنے غرور کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہاں تو یاد رکھو تم ختم نہیں ہوگے، تم پہلی بار پیدا ہوگے، اور جب تم اپنے آپ کو کھو دو گے تم سب کچھ پا لو گے، کیونکہ تم آئینہ نہیں ہو، تم روشنی ہو، اور جب آئینہ ٹوٹتا ہے تو روشنی بکھر جاتی ہے اور ہر سمت خدا نظر آتا ہے۔ ٹوٹ جاؤ، کیونکہ مکمل رہ کر تم نے کچھ نہیں دیکھا، اب بکھر کر دیکھو، شاید اس بار تم خود کو نہیں اسے دیکھ لو۔ اور اگر یہ سفر، یہ راز، یہ معرفت کی خوشبو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو یاد رکھیں یہ صرف ایک دروازہ تھا، اس سے آگے اور بھی بہت سے راز ہیں اور بھی بہت سی حقیقتیں جو ابھی پردوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ داستان اردو کی خصوصی بکس میں ایسے ہی نایاب روحانی اسرار، کلندرانہ حکایات اور معرفت کے خزانے آپ کے منتظر ہیں۔ وہ تحریریں جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں، وہ الفاظ جو صرف سمجھے نہیں جاتے بلکہ دل کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نفس کے پردے ہٹا کر حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ای بکس کو ضرور حاصل کریں۔ حاصل کرنے کی مکمل تفصیل ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ دیکھنے کی ہمت عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کی قید سے آزاد کرے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ٹوٹ کر بھی جڑ جاتے ہیں، جو مٹ کر بھی باقی رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہماری پہچان کی بجائے اپنی پہچان عطا فرما، ہمیں اپنے نور کا آئینہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔